We're going to get straight into material church. Vamos a entrar directo en materia, iglesia. We are in a sermon series that we have called entitled Represent, Estamos en una serie que hemos titulado Representar. where we are studying and going through the entire letter to the Galatians. No, estamos estudiando toda la carta de Gálatas. We're reaching the final chapters, Ya estamos alcanzando el final de los últimos capítulos. and I'm very excited for these next couple of weeks, Pastor. Así que estoy muy emocionado para las semanas que vienen. For God has moved in a beautiful way, Porque Dios se ha movido de una manera hermosa. and I believe that through these next two sermons, Y yo creo que en estos dos sermones que van a venir, God wants to do a mighty thing within each and every one of us. Dios quiere ser algo grandioso y poderoso en cada uno de nosotros. God has a specific word for all of us today. Dios tiene una palabra específica para cada uno de ustedes. You want to know how I know, Pastor? ¿Y quieres saber cómo yo sé eso, pastor? Because this week is probably the hardest week that I've gone through oppositionally wise. Porque esta semana ha sido la semana más dura con la posición que he tenido. You know, I don't say these things to boast about myself. No digo estas cosas para enaltecerme. I try to do the same or have the same mentality as Paul. Trato de tener la misma mentalidad que Pablo. That if far from me that I boast about myself, Si es que yo me enaltezco, but I boast on Jesus sino Christ. que me enaltezco en Cristo But this Jesús. week specifically Así que esta semana específicamente has been very hard spiritually. ha sido muy difícil espiritualmente. Many attacks, Muchos ataques, many temptations. I'm muchas gonna be real with you. tentaciones. Voy a ser muy real con ustedes. Where the enemy has tried to beat me down, Donde el enemigo ha tratado de derrumbarme, but nothing pero nada will stop that this word be preached. va a parar que esta palabra sea predicada. Nothing Nada will stop va a parar that the word of God que la palabra de be Dios preached sea and predicada minister each and every one of y us. ministre a cada uno de nosotros. Today we are in part 9 of Represent. Hoy estamos en la parte 9 de representar. We're going to be in chapter 5, Vamos a estar leyendo el capítulo 5 verse 13 to 21. del versículo 13 al 21. I want to title today's sermon, Yo quiero titular el sermón de hoy: Watch How You Walk. Cuida cómo caminas o mira cómo caminas. Watch how you walk. Mira cómo caminas. Heavenly Father, to you be all the glory, God. You are worthy of our praise. You are worthy of our honor, of all honor. You are worthy of our worship, God. Father God, in this moment, Lord, as we transition from the worship, Lord, we now go into your word, God. Heavenly Father, you know the power and that these verses have, God. For I've seen it individually and personally in my own life, God, what you have done with me through these verses, God. So, Father, in this moment, I just pray and ask, God, that it be you speaking to your people, Holy Spirit. That you be the one to encourage and to bring into brokenness, Lord, of our sin and of our rebellion, God. That it could bring out godly sorrow that leads into repentance, Holy Spirit. Father God, like your word says, Lord, let not our hearts be hardened when we hear your word today, God. Open our hearts, God. Open our minds to understanding the beauty of your scriptures. And above all else, Lord, that you be the one speaking to your people today, God. I have no power to change. I have no power to transform, but you, Spirit, Holy Spirit, in August, you transformed my heart through your word, God, through using a pastor on social media, God, and I believe that you can do the same today, God. So, Father, I just pray, Lord, that this word be something that impacts and penetrates our hearts, God. That it transforms us from inside out, God. I plead, Lord, and I supplicate these things under the mighty and powerful name of Jesus. Amen and amen. Watch how you walk. Cuida tu caminar. Watch how you walk. Cuida tu caminar. Now, family, we have gone through 8 weeks. Hemos pasado por 8 semanas. 8 weeks 8 semanas talking about the beauty of the gospel.
hablando de la belleza del Evangelio talking about the spiritual realities that are in this letter. y las verdades espirituales que se encuentran en esta carta. In chapter 1, we talked about the true gospel, En el capítulo 1 hablamos sobre el verdadero Evangelio, not by any works of a man, no por obra del hombre, but by Jesus and Jesus alone, solo por Jesús y solo Jesús that we are saved. somos salvos. In chapter 2, En el capítulo we 2 spoke about the defense that Paul had about his apostleship hablamos cómo Pablo defiende su apostolado and using the reality of the gospel. y usando la realidad del Evangelio. Explains that in chapter 2, he too was called not by man, but Él, by God. él explica que él fue llamado por Dios y no por hombre. In chapter 3 and 4, we see Paul dismantle the arguments that these false teachers were giving. En capítulo 3 y 4 hablamos sobre Pablo, cómo él desmantela el argumento de estos falsos maestros, Showing that salvation has always and will be by God's grace, mostrando que la salvación siempre ha sido y siempre será por la gracia de Dios. and that the law was just put in place to show us our need for that Savior. Y la ley fue puesta para demostrar que nosotros necesitamos un Salvador. And now, because of what God has done Y ahora por lo que Dios ha hecho and what God has done for us, y lo que Dios ha hecho por nosotros, we have freedom in Christ. tenemos libertad en Cristo. Through the redemptive work on the cross, we have freedom in Christ. Por su obra redentora en la cruz tenemos ahora libertad en Cristo. Through Him liberating us from the power of sin, we have freedom in Christ. De él liberarnos del pecado, ahora tenemos libertad en Cristo. Amen, church? Amén, iglesia. But I want to caution you today, church. Pero yo quiero advertirles, iglesia, Being released from slavery ser liberados de la esclavitud and then transitioning to freedom in Christ y ahora tener libertad en Cristo does not mean that we have the freedom to live however we please. no significa que tenemos la libertad de vivir como queramos. Yes, while we have grace as a gift Sí, aunque tengamos la gracia como regalo and we have been justified by faith y hemos sido justificados por la fe and we have found salvation through the work of Christ on the cross, y hemos encontrado la salvación a través de la obra en la cruz de Jesús, that does not mean that we can use our freedom to live however we please. eso no significa que podemos utilizar nuestra libertad para vivir como queramos. Like the pastor always tells us, church, Como el pastor sabe decir, and I tell you today, y lo digo hoy, freedom in Christ la libertad en Cristo does not mean debauchery. no significa libertinaje. Freedom in Christ Libertad en Cristo does not mean we can live a debauchery life. no significa que tenemos que vivir en libertinaje. I want to make it very clear today Quiero hacer muy claro en este día, that the same way that there's one side explicar de la misma manera que hay un lado where we are rigid and strict on the laws and the rules of the Gospels, donde somos rígidos en las leyes y en las palabras del Evangelio and we begin to think and act in a legalistic y way, comenzamos a actuar y andar en una manera and we legalística treat others and ourselves with legalism in our hearts. y comenzamos a tratar a otros en nuestros corazones con legalismo. But there is another side of the pendulum. Pero hay otro lado del péndulo. There is this hyper grace ideology, Hay una ideología de hipergracia, meaning that because I have the grace of God, significando que porque tengo la gracia de Dios, I can live however I please to live. puedo vivir mi vida como yo quiera. This is a very popular ideology now in modern day churches, Es una ideología muy popular en este día, that I can live however I please. que yo puedo vivir como yo deseo, I can do whatever I do, yo puedo hacer lo que se me dé la and I'll gana, be fine because I've accepted Jesus as my pero yo voy Savior. a estar bien porque he aceptado a Jesús como mi Salvador. I'll be fine because I have the grace of God. Voy a estar bien porque tengo la gracia de Dios. I want to make it very clear today, Quiero hacerlo muy claro, iglesia, living a life que viviendo una vida in this theology, en esta in teología, this ideology, en esta ideología, that we can live with unrepented sin, que podemos vivir con una vida sin arrepentirnos de nuestros pecados, living with debauchery in our lives, viviendo en libertinaje en nuestras vidas and say that we are fine because we have God's grace. y decir que estamos bien porque tenemos la gracia de Dios. If you find yourself today believing in this, Si usted se encuentra creyendo en esto, I want you to go to Romans chapter 6, yo quiero que vaya a Romanos capítulo 6, verse 15 to 19. del 15 al 19 vamos a estar leyendo. Don't worry, we'll get to Galatians, church. Don't worry. No se preocupe que ya vamos a entrar en Gálatas, But I want to make this very clear. pero yo quiero dejar esto muy claro. Verse 15. Versículo 15. What then? Are we to sin because we are not under the law but under grace?
By no means. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. And having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. Hablo como humano por vuestra humanidad debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Paul makes it very clear in this passage, church, Pablo lo deja muy claro en este pasaje, that now being freed from slavery que ahora siendo liberados de la esclavitud because of what Christ has done, por causa de lo que Cristo ha hecho, we have been freed from the law which imprisoned everything under sin. hemos sido liberados de la ley que encarcelaba todo bajo pecado. We talked about this back in Galatians chapter 3. Hablamos acerca de esto en Gálatas capítulo 3. Therefore, because of Christ, we have been freed from sin. Por Jesucristo hemos sido liberados del pecado. But that does not mean Pero eso no significa that we can live the way we want to live. que podemos vivir como queremos, We now have a decision to make. sino que ahora tenemos una decisión que tomar. Can I go a little bit deeper? Voy a profundizarme, iglesia. In this life, En esta vida, even though we have freedom, aunque tenemos libertad, we are still submitted under something. estamos igual debajo o sometidos debajo de algo. If I live my life in freedom Si yo vivo mi vida en libertinaje, and I choose to en use libertad, that freedom y utilizo esa libertad to live according to my sinful desires, y vivir una vida de acuerdo a mis deseos then truly I am pecaminosos, just a slave to my sinful desires. entonces soy un esclavo a mis deseos pecaminosos. Are you understanding, church? ¿Me están entendiendo, If iglesia? I use my freedom Si yo utilizo mi libertad to live and partake in lust para participar en lo que es lujuria and sexual activity that is not established by God, y actividades sexuales que no han sido establecidas por Dios, if I live in lust si yo vivo en una vida de lujuria and live in a life of sexual activity y vivo en una vida de actividades that sexuales is outside of what God has already que established, está fuera de lo que Dios ya estableció, then truly I'm just a slave to sexual immorality. entonces soy un esclavo a la sexualidad inmoral. If I use my freedom to live Si yo utilizo mi libertad para vivir and talk to people however I want to talk to them, y hablo con personas de la manera que a mí se me dé la gana, being disrespectful to them, no teniendo respeto a ellos, lashing out on them, estar enojados a being angry ellos with them and not treating them with kindness, y descargar mi ira sobre ellos y no tratándolos de buena manera, that I am just a slave to my anger. entonces soy un esclavo a mi enojo. I'm a slave to my lack of self-control and patience. Soy un esclavo a la ira o falta de autocontrol y And this can be paciencia. used for anything. Esto puede ser utilizado para cualquier cosa. Freedom to live however you want to live. Libertad para vivir como deseen, Freedom to live and partaking in the sinful desires of your flesh viviendo una vida y participando en los deseos de la carne, is just slavery to the flesh. es simplemente esclavitud a la carne. Paul makes it very clear in Romans 6, Pablo lo dice muy claro en Romanos 6, specifically in verse 19, específicamente en el versículo 19, that we have a choice to make, que tenemos una decisión que tomar: to be slaves of sin, ser esclavos al pecado, to use our bodies, our mouths, our actions tomando nuestras manos, nuestros labios, nuestras acciones to commit sin and lawlessness, para participar en la iniquidad y el pecado, which leads to death,
que nos lleva a la muerte, or the other choice, o la otra opción to live as a slave of de righteousness, ser esclavos a la justicia, leading to sanctification. llevándonos a la santificación. Do you remember what sanctification means? ¿Recuerdan lo que es santificación? The process of being more like El Jesus. proceso de ser más como Jesús. The choice is ours to make, church. La opción es de nosotros, es poder coger. Watch how you walk. Mira cómo caminas. If have not chosen to live in newness of life, Si no hemos escogido vivir en novedad de vida, or like how Paul says in Galatians chapter 2, o como Pablo dice en Gálatas capítulo 2, that his flesh has been crucified with Christ, diciendo que esta carne ha sido crucificada con Cristo. and that it is no longer he who lives, but Christ in him who lives. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. If our heart postures Si nuestra postura de is not in a corazón place no está en un lugar where we are choosing to reject this flesh, donde estamos eligiendo rechazar esta carne, but rather choosing to reject the Son of God, sino que estamos rechazando el Hijo de Dios, grieving the Holy Spirit, contristando al Espíritu Santo, sinning and practicing sin, pecando y practicando el pecado, offending the Holy Spirit ofendiendo al Espíritu Santo, with our thoughts, desires, and actions, con nuestros pensamientos, deseos y acciones. then I'm telling you right now, Entonces le estoy diciendo we have a problem here. que tenemos un problema. See, this isn't a very popular sermon, church. Esto no es un sermón muy popular, But today I have to make it very clear. pero hoy tengo que dejarlo muy claro, We have freedom in Christ, que tenemos libertad en Cristo, but we have a requirement to use that freedom wisely. pero tenemos que utilizar esa libertad sabiamente. I'm not going to talk about the whole topic of losing salvation. No voy a entrar en eso de poder perder la salvación, But what I will say pero lo que sí voy a is decir that salvation is a gift by grace. que la salvación es un regalo por gracia, And if it's a gift, it cannot be taken away. y si es un regalo no puede ser quitado, But we can disregard a gift. pero sí podemos rechazar un We regalo, can step on a gift. podemos pisotear un We regalo, can't act like we don't care about that gift. podemos actuar como que no nos importa el regalo. See, the gift of salvation, El regalo de la salvación we can disregard it. podemos rechazarlo. How can we do that? ¿Cómo podemos hacer eso? With unrepentant sin, Practicando el pecado, with living a lifestyle, viviendo una vida living with decisions, de estilo living lives contrary to the word of God. a contrario a lo que dice la palabra de Dios. The word makes it very clear, church. La palabra lo dice muy claro. We are called to keep this salvation. Hemos sido llamados a mantener esta salvación. This gift that we've been given, we are called to keep it. Este regalo que se nos ha dado, hemos sido llamados a mantenerlo. It is kept by enduring. Se guarda con la perseverancia. It is kept by being a disciple. Se guarda siendo un discípulo. It is kept by denying yourself, Se mantiene negándose a sí mismo, taking up your cross, tomando la cruz and following y Jesus. siguiendo a Jesús. For Peter tells us Porque Pedro nos dice this salvation was bought with blood, que esta salvación fue pagada con sangre. was paid with blood. Fue pagada con sangre. How can you say that you are a believer in Christ? ¿Cómo puedes decir que eres un creyente en Cristo? That you have been born again Que has sido nacido de nuevo and that you live through the Spirit, y que vives por el Espíritu, but your life is not aligned with what Jesus has said in his commandments. pero tu vida no está alineada con lo que Jesús ha dicho en sus mandamientos. Watch how you walk, church. Mira cómo caminas. Watch how we walk. Miren cómo caminamos. Galatians 5, verse 13 to 15. Gálatas del 13 al 15. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. For the whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. I want you to notice how Paul is speaking to the Galatians now, church. Quiero que noten cómo Pablo está hablando a los Gálatas. He says that we have freedom, Él dice que tenemos libertad,
but we are to use that freedom wisely, Pero tenemos que utilizar esa libertad con sabiduría, not to gratify the flesh, no para gratificar la carne, but through love serve one another. sino que por amor servirnos a nosotros. Paul is saying that we fulfill the law Pablo dice que nosotros cumplimos la ley when we serve and love one another. cuando nosotros servimos o nos amamos entre nosotros. I want you to pay attention, church. Yo quiero que pongan atención, iglesia. We just spoke about being slaves of sin Acabamos de hablar de ser esclavos al pecado or being slaves of o righteousness. ser esclavos de la justicia. And if we choose to be a slave of Y si righteousness, escogemos ser esclavos de la justicia, what is it that it leads to again? ¿a qué nos lleva? Sanctification. A la santificación. Paul is stating something very important here, church. Pablo está diciendo algo muy importante aquí. If we choose to be slaves of righteousness, Si nosotros escogemos ser esclavos de la justicia, we do it by serving one another. lo hacemos sirviéndonos unos a otros. For we know that righteousness leads to sanctification. Porque sabemos que la justificación nos lleva a la santificación. And if we serve one another, Y si nos servimos unos a otros, loving one another, amándonos unos a then we are otros, truly using our freedom in Christ. entonces en realidad estamos utilizando nuestra libertad en Cristo. What is Paul trying to tell us here, Pastor? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando de decir? God uses community Dios utiliza la comunidad to sanctify us. para santificarnos. Let me say that again. Lo voy a volver a repetir. God uses community Dios utiliza la comunidad to sanctify us. para santificarnos. You cannot live a Christian life in isolation. No se puede vivir una vida cristiana en aislamiento. You cannot live a life as a Christian No puedes vivir como un cristiano on an island by yourself. en una isla por ti mismo, For being in community, porque estar en comunidad, loving and serving one another amándonos y sirviéndonos as unos part a of otros, one community under God siendo parte de una sola comunidad bajo Dios, is part of God's plan of sanctification for us. es parte del plan de Dios para santificación para nosotros. God uses the community around us. Dios utiliza la comunidad alrededor de nosotros. Let me be more specific. God uses our church community around us Voy a ser específico. Dios utiliza la iglesia, la comunidad de la iglesia, to make us more like Jesus, para hacernos más como Jesús, which leads to eternal life. que nos lleva a la vida eterna. So yes, when it's hard to have patience with Brother Josias, Así que sí, cuando usted tiene que tener paciencia con el hermano Josías, that is God using Josias to sanctify you eso es Dios utilizando a Josías para santificarlo, so that you can have the patience of Jesus. para que usted pueda tener la paciencia de Jesús. When it is hard to have kindness and gentleness to that brother that is so stubborn, Cuando es difícil tener bondad a ese hermano, it is God using that brother to produce in you es Dios utilizando a ese hermano para producir en usted the fruit of the Spirit. el fruto del Espíritu. That's why Jesus makes it very clear the things that we're supposed to do as a church community. Por eso que Jesús deja muy claro qué es lo que tenemos que hacer como comunidad cristiana. Nowhere in Jesus' words does he say if something happens between you and a brother Nunca Jesús dice si algo pasa o sucede entre un hermano y usted, that you are to leave that community. que tiene que dejar esa comunidad. No. Jesus does not say that. Jesús no dice eso. Jesus makes you stay in a community Jesús te hace mantenerte en esa with comunidad other sinful human beings con otros seres humanos pecaminosos, where you go through situations and problems and arguments. donde pasan por situaciones o argumentos. But God uses those things Pero Dios utiliza esas to cosas sanctify us, para santificarnos, to make us more like para Christ, hacernos más to como have Él, more love, para tener más to have amor, more para patience, tener más to have paciencia, more kindness, para tener más to serve one bondad, another. para poder servirnos a unos a otros. You can't do this Christian walk in isolation. No puedes hacer este caminar en aislamiento. You can't do this Christian walk without community around you. No puedes hacer este caminar sin la comunidad a tu alrededor. The community that's there to help you, Esa comunidad está ahí para the ayudarte. community that's there that you feel is a benefit, Esa comunidad está ahí para darte beneficios. and also the community that makes your head hurt a little. Y también la comunidad que te hace dar un poco de dolor de cabeza. God uses both equally Dios utiliza a los dos de igual manera to sanctify us para santificarnos, and to be more like Christ, para ser más como Él, so that we can learn to grow and walk
as true Christians, para poder crecer y aprender a caminar como verdaderos cristianos, as true followers and disciples of Christ. como verdaderos discípulos de Cristo. For Paul makes it clear in verse 15, if we bite and devour each other, Porque en versículo 15 lo dice muy claro, si nos mordéis o coméis unos a otros, then where is the evidence of our freedom in Christ? entonces ¿dónde está la evidencia de nuestra libertad en Cristo? Where is the evidence ¿Dónde está la evidencia that we have been crucified with Christ que hemos sido crucificados con Cristo? and that it is no longer I who live, but Jesus within me? De que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Amen, church? Amén, iglesia. Are we understanding today? ¿Están entendiendo? Understanding these things, how we walk then? If we understand these things, Si nosotros entendemos estas cosas, how are we supposed to walk then? entonces ¿cómo deberíamos andar? If we need to watch how we walk, how are we supposed to walk? Si nosotros tenemos que mirar cómo caminamos, entonces ¿cómo tenemos que andar? Verse 16 and 17. Versículo 16 al 17. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Through Christ we have freedom A través de Cristo tenemos libertad and are declared righteous through faith in Him alone. y somos considerados justos solo por Él y solo Él. But Paul makes it very clear in these verses Pero Pablo deja muy claro en estos versículos that there are two real forces within us. que hay dos fuerzas reales entre nosotros. One that is there that wants us to follow Christ, Una que está dentro de nosotros que quiere seguir a Cristo, that wants us to be crucified with this flesh que seamos crucificados de esta carne and to live lives for y Jesus. vivir una vida para Jesús. Yet there's another force in within us Pero también hay otra fuerza dentro de nosotros that wants to go contrary to what the Spirit tells it, que quiere ir a lo contrario de lo que el Espíritu desea, contrary to what Jesus has commanded us, contrario a lo que Jesús nos ha mandado, contrary to the obedience to God, contrario a la obediencia a Cristo, the flesh la carne and the Spirit. y el Espíritu. And in verse 17 or verse 16, I want you to pay attention to that phrase, walk by the Spirit. Y en versículo 16 pongan atención donde dice andad en el Espíritu. This word walk is expressed and translated to two meanings: Esta palabra andad significa dos cosas: submission sumisión and empowerment. y empoderamiento. We are filled with the Spirit for good works, like the scriptures tell us. Estamos llenos del Espíritu para obras buenas, como la Escritura lo So, dice. walking by the Spirit means that we have been empowered. Así que andar por el Espíritu significa que hemos sido empoderados. We have been empowered by the Spirit Hemos sido empoderados por el Espíritu to live out a life para poder vivir una vida that aligns with what God has told us in His scriptures. que se alinea a lo que Dios ha mandado en sus Escrituras, What God has as standards for His righteousness. lo que Dios tiene establecido como su estándar de justicia, Empowered to live a life empoderados para vivir una vida in obedience to what Jesus has said. de obediencia a lo que Jesús ha dicho. And in submission, Y en sumisión, this is the harder one, Pastor, esto es lo más difícil, meaning that we must be obedient to what the Spirit tells us diciendo que tenemos que ser obedientes a lo que el Espíritu nos dice in our day-to-day walk, en nuestra vida diaria, to live out our entire life according to the Spirit's direction. de vivir toda nuestra vida en la guía del Espíritu. Meaning when it's hard to love that family member Así que cuando es difícil amar a ese miembro de familia or that brother in Christ, o ese hermano en Cristo, the Spirit tells us, el Espíritu nos dice, love them. ámalos. Meaning that when we want to clap back, Así que cuando nosotros queremos responder or we want to have revenge, o queremos vengarnos or we want to defend ourselves for something wrong that someone did to o us, queremos defender de algo incorrecto que alguien hizo, the Spirit tells us, mine is the vengeance. el Espíritu dice, mía es la venganza. Remain patient and quiet. Mantente callado y paciente. Have patience and self-control.
ten paciencia y autocontrol. And when the Spirit tells us that, we need to obey the spirits. Y cuando el Espíritu nos dice eso, tenemos que obedecer el Espíritu. And I'm confident in saying we all know what that feeling feels like. Y yo sé que todos sabemos cómo se siente eso. When we want to do something out of our own will, Cuando queremos hacer algo por nuestra propia voluntad and the Spirit tells us, shh, y el Espíritu nos dice, follow what I'm telling you. sigue lo que yo te digo. We all know that feeling Todos conocemos ese sentimiento. when the Spirit is telling us to do something, Cuando el Espíritu nos dice que hagamos algo and maybe in that moment we don't want to do it. y en ese momento a lo mejor no queremos hacerlo. But I want to warn you on ignoring that impression that the Spirit puts in our spirits. Pero yo quiero Warn you. I want to warn you quiero traer advertencia on ignoring de que si uno ignora or disobeying that impression that the Holy Spirit, o desobedece a lo que el Espíritu está diciendo, and you begin to grieve the spirits. entonces comienza a contristar al Espíritu. I warn you on doing that, church. Les di advertencia en eso, iglesia. I got to keep going, Carol. Verse 18. Versículo 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Led by the Spirit. Guiado por el Espíritu. This phrase in the Greek is an active verb, En greco esto es una palabra activa, meaning that it implies consistently significando que and constantemente actively y activamente this needs to be happening in our esto lives. tiene que estar sucediendo en nuestras vidas. That this isn't just one time when we accept Christ Que esto no es solamente una vez cuando aceptamos a Cristo and then we do whatever we want. y hacemos lo que queremos. This is an active and consistent thing. Esto es algo activo y constante, Submitting and surrendering to the guidance of the Spirit. sometiéndonos y rindiéndonos a la guía del Espíritu. When we do that, Cuando hacemos eso, when we are doing this ongoing activity, cuando hacemos esta actividad constante, then it proves that and it shows that we no longer are under the law entonces eso demuestra que ya no estamos bajo la ley and that we are no longer bound by sin. y que ya no estamos esclavos al pecado. Amen, church? Amen, Are we iglesia. understanding? ¿Están entendiendo? Paul gives us two choices on how we can walk. Pablo nos da dos opciones en cómo podemos caminar. And in these next three verses, Y en estos 3 versículos I want to focus on one of the ways. quiero enfocarme en una de las maneras. And next week, we talk about the other way. Y en la próxima semana vamos a hablar de la otra manera. Paul gives us two choices on how to walk. Pablo nos da dos opciones en cómo andar. By the Spirit, Por el Espíritu, that leads into sanctification, que nos lleva a la santificación, which then leads us to eternal life, que de ahí nos lleva a la vida eterna, or by the flesh, o por la carne, which leads into lawlessness nos lleva al pecado and leads us to death. y nos lleva a la muerte. In these last verses, Paul makes it very clear En estos últimos versículos, Pablo lo deja muy claro, that the acts of the flesh, que los actos de la carne, and he makes a definitive statement y él hace dice algo muy claro to each and every one of a us. cada uno de nosotros. Verse 19. Versículo 19. Now the works of the flesh are evident. Y manifiestas son las obras de la carne. I want to stop right there and focus on that word works. Vamos a parar ahí, vamos a enfocarnos en las palabras obras. That word works in the Greek specifically says La palabra obra en griego específicamente dice are actions that flow out naturally from our bodies. las acciones que naturalmente salen de nuestro cuerpo, That they instinctively come out of us because of our sinful behavior. que naturalmente salen por nuestra naturaleza de pecaminar. They come out naturally because they are part of our human nature. Salen naturalmente porque somos humanos. These things are things that come so naturally to us. Estas cosas vienen tan naturalmente. These things are things that come naturally out of us, church. Son cosas que naturalmente salen de nosotros. I don't know if they're understanding, No Pastor. sé si me están entendiendo. These are things that come naturally out of us. Son acciones que fluyen naturalmente de These aren't nosotros. just words on a piece of paper. No son palabras en un papel. These are things that come so naturally out of us Son cosas que naturalmente salen de nosotros. and that we instinctively gravitate towards. Y que naturalmente nosotros hacemos aquello. Actual acts, Carol, Son actos verdaderos that you and I are guilty of committing
daily. que usted y yo somos culpables de cometer Guilty of diariamente, committing in the past. culpables de haber cometido en el pasado And perhaps guilty of committing in the future. y a lo mejor culpables de cometer en So el as we futuro. go through these acts of the flesh, Así cuando entramos en estas obras de la carne, I want us to be examining today, how are we walking? quiero que examinemos de cómo estamos caminando. How are we walking? ¿Cómo estamos Are caminando? we walking lives as if we're surrendering to these acts of the flesh? ¿Estamos viviendo una vida rindiéndonos a estas obras de la carne? As if we are in bondage of these acts of the flesh? Como que estuviéramos en esclavitud de estas obras. Watch how you walk, church. Mira cómo caminas, iglesia. Verse 19 to 21. Del 19 al 21. The works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality. Go ahead, Carol. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I'm going to stop there, Carol. envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. I'm not going to go into so much detail on all 15 of those acts, No voy a entrar en mucho detalle en todas esas 15 obras, but let me give you an idea of each of them. pero quiero darles una idea de cada una de ellas. Sexual immorality, Inmoralidad sexual, any type of sexual act that goes against what God has commanded. cualquier tipo de acto sexual que vaya en contra del mandato de Dios. Adultery, Adulterio, fornication, fornicación, bestiality, bestialidad, homosexuality, la homosexualidad, each of these things that do not align with what God has established. son cosas que no van a lo que Dios ya había establecido. Male and female together under one covenant, Hombre y mujer bajo un solo pacto, who can engage in this act of sex. donde pueden hacer esta obra de sexo. If it goes outside of that, Si va fuera de eso, it is sexual immorality. entonces inmoralidad sexual. And I want to make it very clear, Y Pastor, lo quiero dejar muy claro, because we hear pastor, sexual morality, porque escuchamos inmoralidad, and the first thing we think of is sexual, y homosexuality. lo primero que pensamos es la homosexualidad. While that is part of it, Aunque eso es parte de that ello, is one of many other sexual immoral acts that we commit. es solo una de muchas inmoralidades. There's fornication. Hay la fornicación. That could be by male or male, female, female, or male and female. Puede ser hombre a hombre, mujer a mujer o mujer a hombre. All of it is sexual immorality. Todo es inmoralidad All of sexual. it is an act of the flesh. Todo es una obra de la carne. All of it is sin that leads to lawlessness. Todo es pecado que lleva a muerte. Anything that goes against what God has established in sexuality. Todo que va en contra de lo que Dios ha establecido es inmoralidad sexual. Impurity and sensuality. Impureza y sensualidad This is uncontrolled lust and Esto- sexual desire. es lujuria y deseos descontrolados. These two words are the same words used in Romans 1, Estas dos palabras es utilizada en Romanos 1, where Paul says God gave them away to their impurity and sensuality. donde Dios dice que se los entregó a su impureza y sensualidad. Idolatry and sorcery. Idolatría y brujería. We are seeing this a lot in this present day and age. Estamos viendo esto en la actualidad. People, especially youth and young adults, Personas, especialmente jóvenes y adultos who jóvenes, have a desire in connecting with the spiritual realm, que tienen el deseo de conectarse a la espiritualidad, who have a desire to connect to something greater than themselves. que tienen el deseo de conectarse a algo más grande que ellos, But instead of turning to the true God y en vez de mirar al verdadero Dios and to turn to Jesus, who is the only way to that true God, y fijarse en Jesús, que es el único camino hacia Dios, they turn to other things that are not of God. se vuelven a otras cosas que no son de Dios. And if it's not of God, we've made it very clear what it is then. Y si no es de Dios, y hemos dicho bien claro
que entonces, ¿qué es? Demons, Demonios, spiritual enemies of our Lord and Savior, enemigos espirituales de nuestro Salvador, evil entities, em, evil poderes that go against what the Spirit of God has established. que van en contra de lo que Dios ha establecido. We see this a lot with the use of crystals, Vemos esto mucho con el uso de los cristales, astrology, la astrología, tarot cards, cartas del tarot y chakras, chakras. all these things in this new age spirituality. Todas estas cosas en esta nueva era All these things that with African spirituality. y la espiritual africana. And these youth and young adults are opening themselves up Y estos jóvenes y adultos están abriendo to demons. a demonios, Demonic doors being opened in their hearts. puertas demoníacas siendo abiertas en sus corazones. An act of the flesh. Una obra de la carne, Enmity and strife. enemistad y contienda. It could be better translated as hatred and contention. O también puede ser odio o disputa. What Paul said when he referred to biting and devouring themselves to the Donde Galatians. Pablo mencionaba de mordeus y comeos entre uno y los otros. If we have no regard for God Si no tenemos respeto a Dios and we don't obey and respect what he has established, y no obedecemos a lo que Él ha establecido, then far less are we going to respect and regard ourselves. entonces no nos vamos a respetar a nosotros There will be mismos. no respect or regard for our neighbor. No va a haber respeto o cuidado a nuestro prójimo. And because of that, we'll see hatred, Y por eso vamos a actuar en ira, odio. odio. We'll see contention. Vamos a buscar contienda. We'll see jealousy. Vamos a buscar We'll celos see fits of anger. o momentos de ira, We'll see wrath contiendas towards each other, en unos a otros, angry, enojados, snapping at one another, gritándonos unos a otros, without respect or kindness that we are to have as Christians. sin respeto, amor que tenemos que tener unos a otros. Regardless if what you feel might be valid because they did something to you. No importando que lo que están sintiendo es válido por algo que le hicieron. The scriptures makes it very clear this is an act of the flesh. La escritura lo deja muy claro que esta es una obra de la carne, Retaliating with anger, actuando en enojo, retaliating with hatred, respondiendo con odio, having contention and jealousy among brothers. teniendo contiendas y celos entre unos y otros. All of it is an act of the flesh. Todo esto es obra de la carne. That's where we see the first murder ever registered, Pastor. Por eso que vemos el asesinato cometido. The first ever murder that happened in Genesis El primer asesinato que sucedió en Génesis was because of hatred and jealousy, fue por odio y celos and because of wrath of one brother to another brother. y en el enojo de un hermano a otro hermano. Rivalries, Rivalidades, and disensiones divisions. y divisiones. People causing division between Person- brothers and sisters of Christ. Personas causando divisiones entre los hermanos de Cristo. Division of people who are called to be one accord. Divisiones de personas que están llamadas a estar en un mismo acuerdo. We just talk about the beauty of community Hablamos sobre la belleza de la comunidad and how even in the hard moments, God uses community to make us like Christ. y aún en los momentos difíciles Dios utiliza la comunidad. But if we cause division among the community, Pero si causamos divisiones entre las if there's comunidades, rivalry between the communities, si hay rivalidades entre la comunidad, where one thinks they're better than the other, donde uno piensa que es mejor que el otro and then they go and talking, hey, you know, I'm better than so-and-so. y comienzan a hablar, yo soy mejor que aquel. And you know what we see a lot in Christian churches, Pastor? Y saben lo que vemos mucho en las iglesias. I'm in this church. Yo estoy en esta iglesia I say I'm better than the pastor. y que soy mejor que el And let me pastor. go call 1, 2, 3, 4, 5 and tell them, let's go open our other church. Y comienzo a llamar uno, dos o tres hermanos y decir, vamos abriendo nuestras propias Let's iglesias. go open our own church. Vamos abriendo nuestra propia iglesia. We can do better than what this pastor is doing. Podemos hacer mejor que lo que este pastor está And we're haciendo. causing division between the body of Christ. Estamos causando divisiones dentro del cuerpo de Cristo, Doing things behind the back of the spiritual leader haciendo cosas detrás de espaldas del líder, because we want to have some sort of rivalry with him. porque queremos tener una rivalidad con él. You are dividing the body.
Están dividiendo el cuerpo. And this is an act of the Y flesh. esto es una obra de la carne. Are we understanding today? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Instead of choosing to submit to the Spirit, En vez de escoger de someternos al Espíritu, we decide to submit to the acts of the flesh, estamos sometiéndonos a las obras de la carne, causing division within churches, causando divisiones entre la iglesia, causing division within families, causando división en la familia, causing division within communities that are supposed to be together, causando divisiones en las comunidades que tienen que estar unidos, spreading false witness, dando falso testimonio and bringing another brother of Christ down, y denigrando a otro hermano de Cristo, dividing the people of God. dividiendo el pueblo de Dios, An act of the flesh. un acto de la carne. Envy, Envidia, a deep discontentment el profundo descontento of what one has con lo and, que uno posee and what they do not have. y con lo que no posee. They have a deep longing Tienen un anhelo profundo for another person's possessions, por las posesiones ajenas, for another person's marriage, por el matrimonio de otra persona, for another person's ministry, por el ministerio de otra persona, for another person's status. por el estatus de otra persona. Envy goes in complete opposites La envidia va totalmente al opuesto of what God has established, a lo que Dios ha establecido, because we are called to have hearts of gratitude, porque hemos sido llamados a tener un corazón de gratitud. that whatever that we may have, Con lo que tenemos, whatever that we may not have, con lo que no tenemos, we thank God for everything that He has given le us. damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Living in a life of envy, Viviendo una vida en a envidia, deep discontentment un descontento profundo, of what one of the things that one person does not have, algo que una persona no tiene, is an act of the flesh. es una obra de la carne. Drunkenness, Borrachera, the misuse of a good gift from God el mal uso de un buen don de Dios and perversing it for our benefits. para pervertirlo a nuestro propio beneficio. In one part of the scriptures, En una parte de la I escritura, believe it's in a psalm, creo que está en un Salmos, they use alcohol or wine utilizan el alcohol o el as vino a symbol of joy, como un símbolo de gozo, as a symbol of community and happy with one another. un símbolo de que están contentos unos a otros. But Proverbs 23 Pero Proverbios makes it very 23 clear what happens if we abuse of that good gift deja muy claro si que nosotros abusamos de ese regalo and how destructive drunkenness is y qué destructiva puede ser la embriaguez within us. dentro de nosotros. Drunkenness La embriaguez is an act of the flesh. es una obra de la carne. And orgies. Orgías. You're probably wondering, why is orgies here Y a lo mejor se preguntan por qué esta orgía es aquí and not with sexual morality in the beginning? y no es parte de la inmoralidad sexual. Because a lot of times in our present age, Porque muchas veces en esta actualidad we use the word orgies utilizan la palabra orgía to describe sexual morality. para describir inmoralidad sexual. But the word orgies here it's good that we know context, church. Pero la palabra orgías aquí, y es importante saber el contexto, He's not talking about the orgies that we describe. no estamos hablando de las orgías de que nosotros describimos. The Greek word for orgies here is better translated as revelry, La palabra griega significa for orgies, para orgías, is better described as revelry. como jolgorio. What a revelry is a party. Y lo que un jolgorio, orgía Is a party or Es una gathering that fiesta. happens late at night o reuniones que suceden en la noche that has involved a lot of drunkenness, que usualmente involucra mucha bebida people getting drunk, y gente emborrachándose, people dancing, personas people bailando, making noise, haciendo bulla and involving themselves in just chaos. y envolviéndose en caos. In the Galatian times, En las épocas de it's Gálatas very important that we understand who Paul is writing to. es importante saber quién Pablo está escribiendo. He's writing to Galatians Él está hablando a los Gálatas who were brought up from a pagan culture.
donde ellos fueron criados en una cultura pagana, which most likely they were worshiping Greek gods. donde ellos adoraban a dioses griegos. And most likely when they engage in revelries, Y cuando ellos entraban en estas orgías, they were worshiping the god Dionysus, ellos estaban adorando al dios Dioniso, which is the god of wine, fertility, and revelries. que es el dios del vino, la fertilidad y las festividades. See, that's why orgies is here beside drunkenness. Por eso que la palabra orgía está al lado de borracharse, The Galatians would read that and understand exactly what Paul is talking about. porque los Gálatas entendían exactamente a lo que Pablo se estaban refiriendo. Not participating in this act of worship Y no participar en este acto de adoración to a pagan god, a un ídolo, and do not partake in these types of parties y no involucrarse en estas festividades, and these behaviors that these people would have in these parties. en estas acciones o comportamiento que habían en estas fiestas, For this is also an act of the flesh. porque esto también es una obra de la carne. And the last part, Y la última parte, verse 21, versículo 21. and things like these. Y semejantes a estas cosas, Meaning that it doesn't just end with those 15 acts, significando que no termina ahí con esas 15 but obras anything else that is like them are acts of the flesh. o cualquier cosa semejante a ellas son obras de la carne. We know that pride is a sinful act, Sabemos que el orgullo es una obra de la and carne Paul doesn't mention it here. y Pablo no lo menciona aquí. So things like these, Así church, que cosas como estas, anything that goes against what God has already established, cualquier cosa que va en contra de lo que Dios ya ha establecido, anything that can cause the breaking of a relationship between you and God, lo que pueda causar un quebrantamiento en la relación de entre tú y Dios, anything that can cause the breaking of a relationship between your neighbor, cualquier cosa que puede causar un desconectarse de una relación entre tú y tu prójimo, whatever gift that God has given us, el regalo que Dios nos ha dado and we use it in a perverted y way, lo utilizamos de una manera pervertida. all of it are acts of the flesh. Todas esas cosas son obras de la carne. Watch how you walk. Cuidado cómo caminas. Verse 21, the second part of it. En la segunda parte del versículo 21. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. That is, that those who make practice of these things, Es decir, aquellos que practican estas those cosas, who live their lives according to these things, aquellos que viven su vida conforme a estas cosas, those who are submitted to these acts, aquellos que se someten a estas cosas and willingly live their lives with no repentance or no remorse. y voluntariamente viven en ellos sin arrepentimiento o Their- sin remordimiento, Their outward expression su expresión exterior reflects their inward status. refleja el estado de interior. They cannot be considered born again, No pueden ser considerados nacidos de nuevo, and as if they are born again, como que si lo fueran. they can't, because their outward expression No lo pueden hacer porque su expresión exterior reflects their inward spiritual states. refleja el estado espiritual interior. And if they are not born again, Pastor, Y si no han sido nacidos de nuevo, then they are not sons of God. entonces no son hijos de Dios. And if they're not sons of God, Y si no son hijos de Dios, they will not receive the inheritance of God. entonces ellos no recibirán la herencia de Dios. And what is the inheritance of God? ¿Y qué es la herencia de Dios? Eternal life. Vida eterna. Those who engage in these acts Aquellos que están cometiendo estas shall obras not inherit the kingdom of God. no alcanzarán la herencia de Dios. Are you understanding me today, ¿Me church? están entendiendo, iglesia? And I'm not talking about those who live lives according to the acts of the Spirit, Yo no estoy hablando de aquellos que viven acorde a las obras del Espíritu but have a daily struggle with the sin that is within us. y luchan diariamente con el pecado dentro de I'm not nosotros. talking about that. No estoy hablando de ellos. I'm talking about those who are living their lives Estoy hablando de aquellos que viven sus vidas according to what the flesh wants, de acuerdo a lo que la carne desea and they practice it. y lo practican. And their patterns of that life is one who practices it.
y sus vidas demuestran algo que ellos practican And they commit these acts knowing that it is breaking the relationship with God. y cometen estos actos sabiendo que está quebrando la relación con Yet they Dios, continue to engage in these acts of the flesh, pero de igual manera continúa actuando en estas obras, participating in it, participando en and ellos enjoying it. y disfrutándolo. Those will not inherit the kingdom of God. Aquellos no heredarán el reino de Dios. If we are struggling with sin, Si nosotros estamos luchando con el pecado, but we are daily repenting from it, pero estamos diariamente arrepintiéndonos we are daily confessing it, y lo estamos confesando diariamente, we are putting ourselves accountable for it. estamos tomándonos en cuenta As in, we're not just keeping it to ourselves, de que no nos lo mantenemos para nosotros mismos, but we are confessing it within our community sino que lo estamos confesando dentro de la comunidad to sanctify us. para santificarnos. Those who try to live their lives not sinless, but sinning less. Aquellos que tratan de vivir su vida no pecando, sino que pecando menos. Those I'm not talking about. De aquellos no estoy For hablando, we wrestle with the true force that is this flesh. porque sabemos que luchamos con la fuerza de la carne, But if we're engaging in it, pero si estamos participando practicing it, y practicándolo, living it, viviéndolo, the word makes it very clear. la palabra lo deja muy claro. Hebrews chapter 10, Hebreos capítulo 10, verse 26 and 31. del 26 al 31. The word makes it very clear, verse 26. For if we go on sinning deliberately, after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Kara, I want you to read that again, but put emphasis on voluntarily. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verse 27, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. In the times of the Old Testament, verse 28, anyone who set aside the law of Moses dies without mercy on the evidence of 2 or 3 witnesses. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. How much worse punishment do you think will be deserved by the one who has trampled underfoot the Son of God and has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? And has outraged the Spirit of grace? Spirit of grace, church. Afrenta al Espíritu de We've gracia. been talking about grace all these weeks. Hemos estado hablando de la gracia todas estas semanas. Be careful that we outrage the Spirit of grace. Cuidado que enfrentamos el Espíritu de gracia. Verse 30. Versículo 30. For we know him who said, vengeance is mine, I will repay. And again, the Lord will judge his people. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. And verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. I'm not trying to scare you today, church. No estoy tratando de asustarlos, I'm not trying to iglesia. bring fear within you. No estoy tratando de traer miedo dentro de ustedes, I want you to examine, how do you walk? sino que quiero que examinen cómo andan caminando. Watch how you walk. Mira cómo caminas, For this gospel tells us we are called to be holy porque este evangelio nos llama a ser santos and to use these hands, to use this mouth and our minds for works of y righteousness usar estas manos, esta boca y esta mente para obras de justicia and not lawlessness. y no para la iniquidad.
Today, church, Hoy, iglesia, and those who are behind that camera, y aquellos que están detrás de cámara, repent from your sins. arrepiéntete de tus pecados. Repent from the acts of the flesh Arrepiéntete de las obras de la carne, that you have become a slave to. de los cuales te has hecho esclavo. It is beautiful to know that we have been released from the bondage of sin Es hermoso saber que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado and that we have freedom in y Christ. que ahora tenemos libertad en Cristo. That freedom comes with the price that we need to pay Pero esa libertad viene con un precio que tenemos que pagar to live in the newness of life, para vivir en la novedad de vida to not live according to how we want to live, y ya no vivir como nosotros deseamos vivir, but to live in how Jesus wants us to live. sino vivir como Jesús desea que vivamos. Verse 31 is a very powerful verse. Versículo 31 es un versículo muy poderoso. It is a scary thing to be under the hands of a living God. Hay de aquellos que estén bajo la mano de Dios. It is a fearful thing to be under the judgment of an almighty God. Puede ser muy fuerte estar bajo el juicio de Dios. That's why it's important today, church, Por eso es importante, iglesia, that we live our lives according to the Spirit, que veamos la vida de acuerdo al to Espíritu, live our lives as if it is Jesus walking in our lives. viviendo nuestras vidas como que fuera Cristo viviendo. And Jesus does not engage in any of these acts of the Y flesh. Jesús no participa en ninguna de estas cosas. Watch how you walk. Cuida cómo caminas. Watch how you walk. Cuida cómo caminas. As I conclude today, Y para concluir hoy, where is Jesus in this text? ¿dónde está Jesús en este texto? If I can get a little help with the media team. Matthew chapter 18, Mateo capítulo 18, verse 7 and 9. del 7 al 9. So you know what's very interesting about these verses, Carol? Algo muy interesante de estos versículos, Is that Jesus repeats himself from Matthew chapter 5. que Jesús se repite en lo que decía en el capítulo 5. Jesus speaking to his disciples Jesús hablando a sus discípulos gives them a word of caution les da una palabra de advertencia to them a aquellos and to all who read these scriptures y todos que leen las escrituras and all who claim to be followers of y Christ. todos los que dicen ser seguidores de Cristo. Verse 7 to 9 of Versículos Matthew chapter 7 18. al 9 del capítulo 18. Woe to the world for temptations to sin. For it is necessary that temptation come, but woe to the one by whom the temptation comes. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. And if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than with 2 hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into the hell of fire. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Jesus speaking to us, church, Jesús hablándonos, iglesia, using hyperbole, hablando using exaggeration, agresivamente o exageradamente, yet showing us the severity of how we are to deal with sin in our lives. pero demostrándonos cómo deberíamos actuar con el pecado en nuestras vidas. That if we are sinning and practicing sin, Que si estamos practicando el pecado, it is better that we cut off the limb that we are using to sin que es mejor cortar el miembro que nos está causando pecar and be saved with 1 hand y ser salvo aunque sea con una mano, than to go to the eternal punishment of hell with both our hands. o ir al infierno eternamente con las 2. See, these verses touch me, Pastor,
Estos versículos me tocaron, pastor, because I remember telling each and every one of you in August, porque yo me acuerdo de haberles dicho en agosto God did something within me. que Dios hizo algo dentro de mí. And using these same verses, Y church, usando estos mismos He versículos, showed me the condition of my sin, Él me mostró la condición de mi pecado, the condition of my lukewarmness, if I'm being vulnerable with you. la condición en mi caminar tibia, si soy muy honesto con And ustedes. showed me that there needs to be a severity in the way that we deal with sin. Que hay que ver una exageración en la manera como nosotros actuamos con el pecado. Today, I encourage you the same as I was in August. Y hoy los motivos de la misma manera como yo estaba en agosto. Deal aggressively with the acts of the flesh. Traten exageradamente con las obras de la carne. Deal aggressively with those things that we are allowing ourselves to be slaves of. Traten exageradamente con las cosas que nos están causando ser esclavos. Today, church, I tell you, Hoy, iglesia, yo les digo, watch how you walk. miren cómo caminan, For this freedom was paid with the blood of Jesus porque Christ. esta libertad fue pagada con la sangre de Jesucristo. It had a tall payment, church. Tuvo un pago muy alto. Who are we to profane such a beautiful gift? ¿Quién somos nosotros para desperdiciar ese regalo? Who are we to disregard such a powerful gift? ¿Quiénes somos nosotros para rechazar ese regalo poderoso? Today, watch how you walk. Hoy, mira cómo caminas. We are called to live in holiness, Hemos sido llamados a vivir una vida en santidad in obedience, y obediencia and in the fruit of the Spirit, y el fruto del Espíritu, according to His commandments. de acuerdo a estos mandamientos. Watch how you walk. Mira cómo caminas. Heavenly Father, we thank you, Lord.